بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لجين جينيرال النظافة العامة وهو الاس 1. الدرس هذا باش نقدموه للطلبة السنة الأولى في الشبه الطبي، واختصرت هذا الموديول هذا لجين جينيرال وهي النظافة العامة، اختصرتها في بعض الأوراق، يعني نقصت من الموديول، ونتمنى الطلبة يفهموا الموديول هذا على الشيء اللي راني باش نقدمه الآن. ليجين جينيرال فيه لا ديفينيسيون، فيها ليجين بيرسونيل، ليجين بيرسونيل وهي ليجين كوربوريل وليجين فيستيمونتير، وكاين ليجين كوليكتيف وهي ليجين دو لابيتا، فيها الشوفاج والكليماتيزاسيون والإكليراج والفاكياسيون دي ديشي ou la lutte contre la pollution, le bruit et les accidents, la lutte contre le rongeur et les insectes ضد الفئران وضد الحشرات. وكذلك ليجين دو ترافاي، ثنا في الموديول هذا نقول ليجين دو ترافاي، وفي وسط ليجين ترافاي نقول لي مالادي بروفيسيونيل ولي زاكسيدون دو ترافاي. هذا هو ليجين جينيرال، فيه جينيرالمون 21 ساعة يقرأ الطلبة في السنة الأولى في الشبه الطبي. رايحين نحط لكم الورقة هنا باش تعملوا دي كابتور على الشيء اللي راني نقدم فيه الآن. اللي يحب يهز. Hygiène générale. L'hygiène générale, comme définition, c'est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur trois actions, c'est-à-dire là, l'hygiène générale, elle est destinée à نتفادوا الأمراض المتنقلة والأمراض المعدية. ولهنا كاين لا باز تاعها سور trois actions: nettoyage et la détertion, la désinfection, la conservation, c'est-à-dire النظافة وهو الغسيل ولا ديتيرسيون، ولا ديزانفيكسيون ديزانفيكتو، c'est-à-dire عندنا السيرفاس وكذا، ولا كونسيرفاسيون، لا كونسيرفاسيون كاين حوايج نعدوهم في الريفريجيراتور اكسيتيرا. La santé, c'est la définition généralement limitée à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La santé est l'état complet de bien-être physique, mental et social. يعني الإنسان وقتها نقولوا عليه باللي راهو en bonne santé عندما يكون complètement مورالمون راهو مليح، يعني الذهن تاعو مليح، ما عندوش إعاقة ذهنية، وجسديا يكون مليح، ما عندوش إعاقة جسدية، وكذلك سوسيالمون راهو مليح، يعني راهو عنده بيت يسكن في بيت، وعنده عائله وعنده محيط عايشين معاه، وما كانش افات اجتماعيه اللي راهم عايشين معاه. لهنا كي يتلموا هذه الثلاث حوايج، الفيزيك والمورال والسوسيال، ويكونوا مليح، في الحاله هذه نقولوا باللي سيد الي اون بون سونتي. رايحين الان نبدو بالليجين كوربوريل. الليجين كوربوريل لا ديفينيسيون se définit comme la capacité de l'individu à conserver son corps et ses vêtements propres quotidiennement. هنا سي ليجين كوربوريل فيستيمونتير، يعني واش يقول لنا في الديفينيسيون، لازم الشخص تكون النظافه البدنيه تاعو نظيفه، وكذلك الملابس تاعو يكونوا نظاف. لهنا نبازو على لي مالاد اللي راهم راقدين عندنا في المستشفى، نحاولوا ننظفوا لي مالاد، وكذلك نلبسوهم الملابس تاعهم تكون نظيفه. وعندنا لهنا دي تاش رايحين نعدوا عليهم بوان بار بوان كوم سا، باش نعرفوا كيفاش ننظفوا للمريض وكيفاش نبدلوا له الملابس نتاعو، ومن بعد نعدوا له السوان. ماهوش نعدوا له السوان على وهو يكون في حاله يرثى لها. دونك ليجين كوربوريل، رايحين نبدو بليجين كوربوريل وهي نظافة الجسم. نبدو بلا دوش بيان سور et le bain, de préférence le soir pour ôter les suceurs accumulées la journée et bien bénéficier des effets calmants préparant au sommeil. Généralement le bain نعدوه le soir. لو سوار نعدلو لو بان بور كو سواء حنا ولا لو مالاد رايحين، سادير بعد لو بان ذا كان يقدر يرقد مليح ينام مليح في الليل.
Le lavage des mains. Le lavage des mains ثنا لازم تكون avant et après le repas. قبل الأكل وبعد الأكل. وابري ساتر موشي c'est-à-dire ان كان نمسوا الانف نتاعنا ولا كذا دونك لازمنا نغسلوا الايدي تاعنا avant et après toucher les objets souillés بعد ما نمسوا الحوايج الملوثه ولا كذا رايحين ثانا كذلك نغسلوا يدينا ولو الباس ولو ليتيريبتور ولو البواني تاع لا فواتور ولو كذا لازمنا نغسلوا يدينا. Après être passé aux toilettes, بعد ما ندخلوا لبيت الراحة ونخرجوا منها لازم نغسلوا الأيدي تاعنا. Les ongles doivent être taillés. الأظافر تاعنا لازم يكونوا بالكوبونغل منظفينهم ومرقلينهم وقاصينهم. Court et brossés régulièrement. Le soin de la bouche. Le soin de la bouche. Il est conseillé de pratiquer le lavage des dents matin et soir, c'est-à-dire رايحين ننظفوا الأسنان تاعنا صباحا ومساء pour éviter les caries dentaires. لهنا رايح نحط الشيء اللي كنت نقرا فيه هنا اللي يحب يهز كابتور يهز. Les soins des cheveux, les soins des cheveux تاعنا رايحين brosse tous les jours, on brosser les cheveux matin et soir, entretien de brosse et peigne, au savon et à l'eau de javel, bien sûr, soit la brosse اللي نمشطوا بها شعورنا ولا البين اللي نمشطوا به شعورنا لازم ننظفوه بالصابون لو جافيل جافيليزي ماناش مثلا نمشطوا به شعورنا ونخلوه هكاك لا لازمنا ننظفوه باللو الصابون ou l'eau de javel de temps en temps. Le soin des pieds, couper et brosser les ongles. لازمنا ثانا الأظافر تاع الرجلين نكبوهم ونبروسوهم les ongles sans de la cloche cornée pour éviter ثانا les cornes. Sueur, chaussures et chaussettes changées chaque jour. Bien sûr, les chaussettes لازم نبدلوهم يوميا. L'hygiène vestimentaire وهو نظافة الملابس. Compléter l'hygiène de la peau بعد ما نكملوا نظافة الجسم il est indispensable au contraire les vêtements doivent être نظافة السطحية للجسم الإنسان لازم بعدها نتولهوا بالنظافة الفيستيمونتير وهي نظافة الملابس. Propre et renouvelé très souvent sous-vêtements chaque jour. Les sous-vêtements وهم الملابس الداخلية لازم نبدلوهم يوميا. Préalable à l'air, la peau doit respirer. Bien sûr, لازم la peau تاعنا doit respirer. ماناش ديما قافلين على la peau تاعنا. Doux ou touché. لازم la peau تاعنا يكون doux ou touché. Ne pas provoquer l'allergie. Pour ne pas provoquer l'allergie, la laine et coton sont recommandés. C'est-à-dire الملابس الداخلية أو الخارجية لازم تكون قطنية généralement pour éviter le nylon parce que le nylon راهو يعد des allergies في la peau. Entretenir correctement lavage en machine lavée. Bien sûr نحن généralement نغسلوا الملابس تاعنا في la machine à laver. Conséquence d'une mauvaise hygiène vestimentaire. العواقب تاع عند ما تكونش كاين نظافة الملابس العواقب تاعها واش تكون. Propagation des parasites يعني نلقوا في الجسم تاعنا des parasites ce sont des microbes. Propagation des maladies contagieuses كذلك تكون عندنا أمراض متنقلة exemple la gale ولا d'autres maladies contagieuses transmissibles. Mauvaise protection de la peau contre les variations de température et l'humidité. Bien sûr عندما تكون ثانا la mauvaise hygiène ما كاينش hygiène وكذا donc لهنا ثانا تكون عندنا quelques maladies suite à la variation de la température soit élévation de la température تكون la chaleur كبيرة ولا l'humidité. La fatigue et le repos. La fatigue, c'est un état qui est résultat d'un travail musculaire et intellectuel. Bien sûr, qu'il y a fatigue جسدي وفatigue ذهني.
qui se traduit par une sensation particulière incitant au repos. C'est-à-dire اللي تتطلب علينا الراحة، خاطر البشر لازم له راحة، ماهوش يخدم 24 sur 24 heures، لازم له الراحة باش يقدر يواصل الحياة تاعو، باسكو كان ما يعدلش الراحة ويعدل فاتيغ، سويت على الفاتيغ يدخل في لا فاز ديبويزمون الإرهاق، وبعد الإرهاق يدخل في اون فاز دو مالادي، ولي مالادي يولي يداوي. دونك دي بريفيرونس البشر عنده راحه في الليل يعدل الراحه نتاعو. لو روبو سي لو ميور ريباراتوار دو فاتيغ جورناليير، سا دور اي فاري سيلون لاج. بيان سور لو روبو il se varie selon l'âge. لهنا ها الورقه اللي كنت نقرا فيها، اللي يحب يعدل كابتور يعدل عليها. فوالا. L'hygiène collective, c'est l'hygiène prend une place de plus en plus grande dans la médecine préventive. La lutte contre les maladies infectieuses a été facilitée par la découverte de vaccins et de sérums, des antibiotiques et par l'organisation des services de désinfection et des ratisations, ainsi que la mise en place des réseaux d'eau potable, des égouts et de traitement des ordures ménagères. Bien sûr هنا في l'hygiène collective généralement احنا في l'hygiène collective باسكو النظافه الجماعيه تتطلب ديزيغو، تتطلب الماء يكون نظيف بوتابل. جينيرالمون عندنا الفاكسان اون كا واحد يكون موردو بار شيا يعضو كلب ولا يلعسو العقرب ولا كذا، عندنا دي فاكسان، عندنا دي سيروم اون كا مريض، عندنا دي زونتيبيوتيك يمدوه لي ميدسان هذوما pour éviter les maladies et pour stopper les maladies et pour éviter la contagiosité des maladies، العدوى من شخص إلى آخر. كذلك التريتمون دي زوردور ميناجي، بيان سور لازم لي زوردور هنا يلتزم البلديه وكذا، وهذا لتفادي الامراض المتنقله. La définition, l'hygiène de l'ensemble de normes de vie, de méthodes et des mesures individuelles et collectives destinées à prévenir la maladie, à maintenir l'homme en bon état de santé et à retarder l'apparition des vieillesses. Bien sûr النظافة هذه كذا تخلي الإنسان ديما أنيق، وما تخليشو تحكموا دي مالادي، وما تخليشو تحكموا لا فييس، وما تخليشو تحكموا دي مالادي حتى يولي. يعجبكم اليوتيوب هذا لا تنسونا بجيم والكومنتير والبارتاج، ونشكروا الناس اللي راهم يشاهدوا في القناة ويشجعوا في القناة، نشكروهم بكثرة، ولكم لي من عندي كل المحبة والتقدير والشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.